नमस्कार बंधुरा स्वागत दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो जुक्ति फुलेर चच्चड़ी। आगे आमी जुक्ति फुलेर पकोड़ा बानिয়েছিলাম। आज आमी आलू बेगुन दिए तरकारी बानाबो। खूबই टेस्टी हय खेते। जुक्ति फुलेर चच्चड़ी बानानोर जन्य आमी निয়েছি 200 ग्राम जुक्ति फुल। डाँटी थेके प्रथमे जुक्ति फुलगुलो भालोभाबे छाड़िए नेब। और এই जुक्ति फुल अल्प तेतो हय, तबे भाजा किंबा पकोड़ा किंबा तरकारी बानानोर पर किन्तु सेभावे तेतोर भावटा थाके ना। ताई जुक्ति फुल खावा किन्तु स्वास्थ्येर पक्षे खूबই भालो। सबगुलो जुक्ति फुल एभावे आमी छाड़िए निচ্ছি। 200 ग्राम जुक्ति फुल निয়েছিলাম, किन्तु आमी 100 ग्रामेर मतो जुक्ति फुल छाड़िए निलाम। और एक बड़ साइजर आलू लम्बा लम्बा शेप करे केटेছি, बेगुनও लम्बा लम्बा करे केटे धुए परिष्कार करे निয়েছি। एबार गैस अन करे कड़ाई मध्य दिए दिচ্ছি सर्षे तेल। आलू भेजे नेब, अल्प लवण और सामान्य परिमाण हलुद गुঁড়ো दिए लाल करे भेजे नेब आलू। आलू भेजे तुले नेওয়ার पर ओई कड़ाईते बेगुनও भेजे नेब सामान्य परिमाण हलुद और लवण दिए। बेगुनटा भेजेও तुले निलाम। एबार ओई कड़ाईते 3 टीस्पून सर्षे तेल दिए कालो जिरे हाफ टेबिल स्पून दिलाम और हाफ टेबिल स्पून गोटा जिरे, 2 থেকে 3টে शुकनो लंका फाटिए दिलाम। गैसের फ्लेमটা लो रेखे मशलागुलो नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কোচানো দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নেব, তারপর দিয়ে দেব যুক্তি ফুল। যুক্তি ফুল দেওয়ার পর পেঁয়াজের সঙ্গে 1 মিনিট নাড়াচাড়া করে নেব। এরপর দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলু আর বেগুন। देव परिमाण मतो लवण और देव हलुद गुঁড়ো। लवण हलुद देওয়ার पर भालोभाবে नाড়াচাড়া করে নেব। এবার একটা মশলা পেস্ট করে নেব। মিক্সি জারে দিয়ে দিচ্ছি সাদা সরষে, একটা পেঁয়াজ টুকরো করে কেটে দিলাম, 2টো কাঁচা লঙ্কা और देव 2টো शुकनो लंका। अल्प जल दिए मशलागुलो पेस्ट करे नेब। एबार नाड़ाचाड़ा करे मिक्सिते पेस्ट करे रखा मशला दिए देब। आमी एखाने सादा सर्षे पेस्ट करे दिएছি, आपनारा कालो सर्षे पेस्ट करे दिते पारेन। एबार नाड़ाचाड़ा करे दिए देब सामान्य परिमाण जल। आलू और बेगुन भेजे रान्ना करছি, ताई एखाने जलेर परिमाणटा आमी अल्पई दिलाम। एबार मिनिट 5 मतो फुटते देब गैसेर फ्लेमटा लो रेखे। एबार नाड़ाचाड़ा करे सबार लास्टे दिए देब भेजे रखा पेঁয়াজ। और जुक्ति फुलेर टेस्टटा भालो हওয়ার জন্য সবার লাস্টে 1 টেবিল স্পুন সরষে তেল দিয়ে দেব। এবার নাড়াচাড়া করে গ্যাসটা অফ করে কিছুক্ষণ স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব। তারপর সার্ভ করে নেব যুক্তি ফুলের চচ্চড়ি। বন্ধুরা এইভাবে যুক্তি ফুল আলু বেগুন দিয়ে একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখুন। গরম ভাতের সঙ্গে খেতে কিন্তু অপূর্ব লাগবে। আজকের এই যুক্তি ফুলের তরকারি রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।
পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো রেসিপি দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান খুব সহজে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।